guys. Madagkog lagay guys. Ano diri madagkog lagay guys. Ano yung mga lagay diri guys. Nagsikat guys. Lagayan guys. Nagpila mga sikat guys. Lasi lari guys. Guys. Kamay dyan guys. Ilan mga guys. Nama guys tignan mo yan. Kamay dyan mga dol. Guys. Nag-jinsan ka guys Patangin na guys. Mother Balwig guys. Mother Balwig. Steve. Wapo din sa Lagaw guys. Grabe guys. Lagaw guys. Hey guys, kumusta ba na ito? Pagwarta ron guys. Medyo mahina guys. Magkusog-kusog. Wala na kami mga kangis dili guys. Yung putih na guys. Ayan, pati ginaya guys. Kasi sandal spring out guys. Grabe guys. Nylon guys. Higta lang nylon. Grabe guys, higta lang ginawag nylon guys. Alas 3. Nag-oras na ito guys. Alas 3:22 na guys. Pero mingaw yan po papasada guys. So, naamang mga driver kaban guys. Saludo daw. Saludo siya guys. Tanawan niyo sa atong YouTube channel guys. Sa'yo makasulti ni Moron. Okay lang guys. Okay lang. Okay lang? Wala problema? Okay lang pa. Pala ko lang income guys. Wala ka problema? Wala problema. Okay. Sige. Sige guys. Para guys. Batang Mindanao guys. Batang Mindanao na guys. Batang Mindanao guys. Yes. Tanawan ko sa likod guys. Wala guys, grabe yung likod namin guys. Wala sa tayo makatala guys. So guys, silaw kay adlaw guys. Guys, init na nga po guys. Alas 3:58 na guys. Okay guys, guys, walay dagob guys, walay ulan karon panahon na guys kay ito na festival sa Jinsan karon guys. Nanay pasahero guys. Tara, sakay na. Guys, taas kayo pila guys, bigaw kayo pasahero guys. Bigaw kayo pasahero guys. Lagay kayo pila sikat. Agan lang lagaw. Ahora es pasajero. Hello guys, excuse me guys, kaya nanay ikan guys. So guys, nagkarga na siya pasahero guys. May bangko. Ay, naibuhagi. Guys, Sobrang kapoy guys. Bigyan na kayo ang biyahe na po guys. Singaw guys, kaya nasa downtown ang pasahero karon guys. Kapoy may tulak sa mga motor guys. Kapoy tulak guys. Okay lang. Okay lang. Bugas-bugas niya po. Bugas na nga po guys. Guys, Skapina sa sikat guys. Nanay pasahero guys, lahat gano'n siya guys. Kilaw na po guys, sana po idagom po, pero layo pa kayo na, di pa napulat. So yun mo guys, the rain is coming, okay. Guys, the rain is coming guys. Okay guys.
Mga driver na, mapasa na po ng pula. Guys, so, dagaw na po kayong langit guys. So, kilom-kilom na yun guys. So, yung kaulan na po guys. Okay daw kayo guys. Okay. The rain is coming daw. Okay, so ito guys, so. Guys, sayro guys. Dagaw na po kayong langit guys. Medyo kaulan na po guys. Hi guys, so kaway-kaway kayo dyan guys. Kay mga gwapong nga guys na adri guys. Welcome to my YouTube channel guys. Mga gwapong tao guys, dati guys. Nabi diri guys, perminti diri guys. Sa DB Mark guys, naarabi diri. Naara siya guys, oh. Dudut guys, gwapong tao guys. Grabe. Gwapong tao guys, apa di guys. Sudulit na guys. Okay guys. Tanawa mo ang traffic light dito guys, oh. Mayarang guys, tayo na yun kayo guys. Ay, ito na, naipasayro. Apitong, dito ka sa ubo sa eskwelahan lagi, patas. Apitong nga. Patas? Oo, patas. Uli kami guys. Ayan sa taas lagi, dito sa ubo sa eskwelahan lagi. So guys, ano siya pasahero guys, larga na gito siya. Hingaw mong dalan diri guys, sa Ubal Plaza Tower ron. Pare! Ay, abante na ko guys. Kuha lagi abante guys, ako ang motor guys. Guys, so abante na nato ni guys. Ano guys, Ay magnet guys. Oh, abante na guys. Magnet ang pasahero dia guys. Sapon na guys. Yo, dagaw kayong langit guys, oh. Berting dagaw ma guys. Video kaulano na yun guys. There guys, oh. Taas kayong pila sa mga sikat guys. Okay guys, nahirap tayo guys. yata guys. Ay guys. Ayaw dia guys, ako motor guys ha. Rosario Bulabe. Nane pasahero. Guys. Anak ko pasahero guys, oh. Anak ko pasahero guys, masig bawala ako susi niya guys ha. Guys, sorry guys, mga sikat rin, mga kuwan guys, mga guard guys, sa Lakibi guys. Kani guys, kita gini sa YouTube guys. Ana si RJ guys, bilang kasi guard. Aring isa ka guard guys, matago-tago guys. Makita yung muna dia guys. I-vlog na taka. Day guys guys. Okay, so mga gwapong driver guys. Guys, ako din guys, Papa ko kasunod ko rin guys, pero gwapo kita na ng view guys, Magagard mo din guys. Okay guys. Nani customer guys. Hi guys, dagom na kayong langit guys. Medyo mubustak na gid guys. Kana mo na birada na. Butik dayon kay grabe dagom kayong kwan guys. Dagaw kayong kwan guys. Padulong nagbaluan ng kaulanon.
Karon na yun guys, medyo kaulan na yung langit. Oh, nag-home na yun kayo guys, guys oh. Oh, itong lagi kayo. Itong lagi kayo langit guys. Dumula na yun eh. Oh, na yun guys oh. Pag nag-home na yun kayo guys, kamay sipyatan eh, wala, ulan na yun. Nao na silang silupin guys. Okay, undercover silupin guys. Siya guys oh. Oh, tao nagsilupin guys, kaya ditaligsik na. Undercover sa lupin. No, dura na, naon na sila guys. Undercover guys, silupin. Guys oh, tao na silupin guys, kaya iniulan na guys. Nah, siya guys oh, nagtao na siya sa iyang silupin guys, para di mabasa sa ulan siya. Oh, Nana! Oh! Okay guys, ulan na gini guys. Guys, gabi na gini guys. Oh, nana siya pasahero guys. Nana siya pasahero. Sabot pa sila, sabot. Okay guys. So, tama na to ang video guys. Salamat. Gabi na guys, bit-bit na. Okay guys, so ulan lang yapon. Libre market yun. May tao guys, tawa na kayo. Kaya di ulan pagod, bigaw kalit. Ay, Lucky EB.